हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा हो। आज हम न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकले हैं और फिजा में वही शहर की मखसूस गहमा गहमी है। बुलंद इमारतें, मसरूफ लोग और हर तरफ एक अलग सी तवानाई। चलते चलते हम फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां वॉल स्ट्रीट का मशहूर इलाका है। हर कदम पर तारीख और जदीदियत का इम्तिजाज नजर आता है। यही वो रास्ता है जो हमें ले जाएगा एक बहुत ख़ास और जज्बाती मकाम की तरफ, 9 नवंबर मेमोरियल। लेकिन इससे पहले रास्ते में बहुत कुछ देखने को है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी की तरफ। अगर आप फिल्म मेकिंग अदाकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह यकीनन आपके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं फिल्म और मीडिया की तालीम हासिल करने के लिए। बाहर से देखने पर ही अंदाज़ा होता है कि यहाँ एक कुर्री ईटू एनर्जी है, एक जज्बा, एक माहौल। चलते चलते हम पहुंच गए हैं वॉल स्ट्रीट के सबसे मशहूर मकाम पर, चार्जिंग बुल, यानी कि वो मशहूर सांड का मुजस्समा जो सरमायादारी और ताकत की अलामत समझा जाता है। ये मुजस्समा अक्सर सयाहों से घिरा होता है, हर कोई इसके साथ तस्वीर लेने की कोशिश में होता है। और सच पूछें तो ये वाकई एक ज़बरदस्त और पावरफुल मुजस्समा है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। एक आर्टिस्ट ने ये बगैर इजाज़त यहाँ नस्ब कर दिया था और फिर ये इतना मशहूर हुआ कि आज ये न्यूयॉर्क का आइकन बन चुका है। और अब हम इस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए आज का वीडियो असल में है। हम आ गए हैं 9 नवंबर मेमोरियल। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं एक खामोशी सी तारी हो जाती है। लोगों के चेहरे संजीदा हो जाते हैं और दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। ये मेमोरियल उन हज़ारों मासूम जानों की याद में बनाया गया है जो 11 सितंबर 2001 को होने वाले दहशतगर्द हमलों में शहीद हुए। यहाँ दो बड़े बड़े वाटर पोल्स बनाए गए हैं, बिल्कुल उन जगहों पर जहाँ कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जोवा टावर्स खड़े होते थे। इन वाटर पोल्स के किनारे इन तमाम अफराद के नाम नक्श किए गए हैं जो इस सानहे में जाँ बहक हुए। अब जितना वक्त भी यहाँ गुजारी, हर लम्हा एक दुआ की सूरत में गुजरता है। लोग फूल रखते हैं, कुछ लोग रोते हुए नजर आते हैं, कुछ बस खामोश खड़े होते हैं। ये जगह वाकई एक जज्बाती असर रखती है। यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि इंसान कितना बेबस हो सकता है, किस तरह एक वाकया पूरी दुनिया की तारीख बदल देता है। 9 नवंबर सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सानहा था, और इस मेमोरियल को देखकर दिल गवाही देता है कि उन जानों को फरामोश नहीं किया गया। मेमोरियल के पास ही 9 नवंबर म्यूजियम भी वाक़ है जो अंदर से और भी तफसील से वाकया की कहानी सुनाता है। मगर आज हम सिर्फ बाहर मौजूद मेमोरियल देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ खड़ा होना भी आपको एक गहरा असर देता है। अगर आप कभी न्यूयॉर्क आएं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ एक बार ज़रूर आएं। सिर्फ एक सियाहती मकाम के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। यहाँ आने से न सिर्फ आपको इस वाकया की शिद्दत का अंदाज़ा होगा बल्कि ये भी कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और हम एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं और इंसानियत का दर्द सबसे ऊपर है। ये यादगार खामोशी से हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ खड़े होना काफ़ी होता है। हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, पानी की आवाज़ सुनी, इर्द गिर्द के लोगों को देखा और एक गहरी सांस ली। न्यूयॉर्क जैसे तेज़ शहर में ये जगह एक लम्हा सुकून देती है, एक लम्हा दुआ का, एक लम्हा याद का। कुछ लोग यहाँ सिर्फ लम्हों के लिए आते हैं, कुछ घंटों बैठ जाते हैं। हर कोई यहाँ अपनी कहानी, अपना दुख, अपनी दुआ लेकर आता है। हमने देखा कि एक बुजुर्ग खातून बहुत देर तक एक मखसूस नाम पर उंगली रखे बैठी थीं। शायद कोई बेटा, शौहर, भाई या दोस्त। उनके चेहरे पर दुख भी था मगर एक अजीब सी तस्कीन भी। ये वो लम्हे होते हैं जो आपकी वीडियो में कैमरा शायद कैद ना कर सके मगर दिल में हमेशा रह जाते हैं। यहाँ हर नाम के पीछे एक मुकम्मल जिंदगी छपी है, ख्वाब, यादें, रिश्ते। और यही बात इस जगह को खास बनाती है। ये सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि हज़ारों कहानियों का कब्रिस्तान है, खामोश लेकिन बोलता हुआ। पानी के इन गहरे तालाबों में जैसे हर कतरा एक आंसू है, और जो पानी मुसलसल बहता है वो जैसे याद दिलाता है कि वक्त रुकता नहीं मगर यादें कभी मिटती नहीं। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक शहर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि पूरी इंसानियत का दुख महसूस होता है। ये हमें झंझोड़ता है कि नफ़रत का अंजाम क्या होता है और हमें क्यों मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन को जानना चाहिए।
ہم نے ارد گرد کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو خاموشی سے پھول رکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ شاید اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے، مگر پھر بھی وہ یہاں موجود تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یادگار صرف ماضی نہیں، حال اور مستقبل کا بھی حصہ ہے۔ اور جیسے جیسے سورج نیچے جا رہا ہے، اس جگہ کا ماحول اور بھی پر اثر ہو رہا ہے۔ لائٹس آن ہو گئی ہیں، پانی کی چمک زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگوں کی چہل پہل بھی تھوڑی تھم گئی ہے۔ ایک عجیب سی روحانیت اس فضا میں ہے۔ ہم واپس جانے لگے ہیں، مگر دل ابھی تک وہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس یہیں کچھ اور وقت گزاری، خاموش بیٹھ کر صرف سانس لے۔ شاید یہی جگہ کا اصل پیغام ہے، رکنا، سوچنا اور یاد رکھنا۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی۔ کیا آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا مقام ہے جو اتنا ہی جذباتی اثر رکھتا ہو؟ اگر آپ نے کبھی کسی عزیز کو کھویا ہے تو آپ شاید اس جگہ کے درد کو اور گہرائی سے محسوس کر سکیں گے۔ اور اگر نہیں بھی کیا تب بھی یہاں آنے کے بعد دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو تھوڑی مختلف تھی، یہاں نہ ہنسی تھی نہ زیادہ گفتگو، مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف خاموشی سے نل چھو لیتی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس سفر میں ساتھ دیا۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی۔ کیا آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا مقام ہے جو اتنا ہی جذباتی اثر رکھتا ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف سیلفی نہیں لی جاتی بلکہ لمحے قید ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ کوئی عام میموریل نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ دنیا کتنی جلدی بدل سکتی ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کی قدر ہر دن کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی کسی عزیز کو کھویا ہے تو آپ شاید اس جگہ کے درد کو اور گہرائی سے محسوس کر سکیں گے۔ اور اگر نہیں بھی کیا تب بھی یہاں آنے کے بعد دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ دل میں ایک خاموشی اترتی ہے جو شور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ہم نے یہاں کئی چہرے دیکھے، کچھ خاموش آنکھوں کے ساتھ، کچھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے، کچھ بس نظریں جھکائے۔ اور یہ سب لوگ چاہے کہیں سے بھی ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، اس لمحے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ دکھ، احساس اور خاموشی سب کو جوڑ دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو تھوڑی مختلف تھی، یہاں نہ ہنسی تھی نہ زیادہ گفتگو، مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف خاموشی سے نل چھو لیتی ہے۔ اور بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جنہیں محسوس کرنا لفظوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس سفر میں ساتھ دیا، اتنے صبر اور دل سے۔ اور جی ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز، مزید جگہوں کی سیر اور مزید خوبصورت لمحے لے کر آتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف آپ ویڈیو دیکھیں نہیں بلکہ ان لمحوں کو ہمارے ساتھ محسوس بھی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیو یارک کے کسی اور خاص مقام پر جائیں یا آپ کا کوئی مشورہ ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جو کہانی سناتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم وہ کہانیاں اب تک پہنچائیں، سچائی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور دل سے۔ اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ رشتوں کو وقت دیں، لمحوں کی قدر کریں اور زندگی کو پوری محبت سے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ایک نئی جگہ، ایک نئی کہانی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ۔